जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद परपंडा आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना मासिक राशिफल 1 एप्रिल 2026 ठारू 30 एप्रिल 2026 मसीहा सन 2026 मसीहा एप्रिल मासटी जो व्यक्ति जन्म जातक राशि होची बिच्छा राशि। अन्यथा जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न होची बिच्छा लग्न जदि आपण पाखरे जातक नाही नाम राशि होची बिच्छा राशि निश्चित रूप से एपिसोड देखा अत्यंत आवश्यक। प्रिय दर्शक बंधु बिच्छा राशि पंचम भाव है कुंभ एवं षष्ठ भाव है मेष एवं चतुर्थ भाव है कुंभ राशि। पंचम मीन चतुर्थ कुंभ पंचम मीन एवं षष्ठ भाव है मेष राशि। ताहले सूर्य देवता सूर्य राशि अनुसार राशिफल अनुसार 1 एप्रिल रु 14 एप्रिल पर्यंत रहिबे कोठी ना मीन राशि रे पुनः मीन राशि रु 14 एप्रिल रु जीवे मेष राशि। ताहले प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना जो व्यक्ति राशि हूँ बिच्छा राशि आपण मानकर कौन मेडिकल प्रॉब्लम अच्छी ताको सॉल्व करने चेष्टा कर चाहे स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक हो चाहे बैकबोन हो चाहे अस्थिजनित रोग हो चाहे मांसपेशी रोग हो बा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो निश्चित देखु या प्रति केबे भी अवहेला करंतु नाही। जो पिला माने इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन एजुकेशन करुचंती साइंस रिसर्च लाइन अच्छी से यथेष्ट उत्तम एवं सफलता मिलिबो। कारण बिच्छा राशि ग्रहराज जे मंगल मंगल स्वयं पंचम भाव अच्छा शनि सहित ज्योति रवि शनि बुध मंगल स्वयं अच्छा कि मन रखि दरकार अधिक मन को कमजोरी करेंगे ना आपण बुझीपारूना कि मुंडे पुरेले आप बुझीपारे विद्याटा को बुझीपारूना मुंडे पुरेले आप बुझीपारे आप विद्याटा को मुंडे पुरातु कि मुझे सब ही बुझीपार पॉजिटिव थॉट नि मन मन है सबुठ बड़ शरीर बहुत बड़ अंग जदि मन आपणकर शुद्ध ना आप लाइफ सक्सेसफुल हो पारे। एनिमित्त जो पिला माने विद्यार्थी अच्छा विद्या क्षेत्र प्रति फोकस रखु निजर मनोकामना निश्चित पूर्ण हम धैर्यर आवश्यकता अधैर्य हूँ ना। पेट जनित रोग पीड़ित हो पारती पेट जनित रोग पीड़ित हो पारती लव मैटर बाधा आसब निश्चित भाव निसंदेहता न्यू जॉब यानी कौन सी नूतन जॉब आप जॉइनिंग करने चाहते ए मासरे आप जॉइनिंग करेंगे सफलता निश्चित रूप से मन रखि दरकार केबे भी सांग दोस्ती मित्रता सहित सूर्यास्त पर दूर यात्रा करंतु नाही निशा द्रव्य सेवन कर ड्राइविंग करंतु नाही या द्वारा दुख एंड समस्या देखा संतान को नहीं आनंदित हे विद्यार्थी सफलता अर्जन करने पूर्व संघर्ष देखा सफलता करेंगे बस आपण संघर्षता कौन मन एवं आपणकर कर्म ए दीटाक आपण को अधिक ऑफ स्ट्रगल रे पकेबे। बाकी रहा संतान संतान को नहीं आनंदित हे संतान का विवाह मांगलिक कार्य को नहीं अनेक पिता माता माने बड़ दुविधारे पड़े गोटे बोली विभाग जोग देखा जाऊन एत जोग आसे कन्फ्यूजन हे कौन करी अनेक पिता माता माने हारासमेंट देखा जाऊला ये सफलता मिलवा आरंभ हम। जो मैंने पुलिस मैटर कोर्ट कचहरी जाइछन्ति कार पुलिस मैटर कोर्ट कचहरी पड़ी जाइछन्ति बहुत दिन तला सड़ुचंती किसी सफलता हो पारुना से उच्च फल सफलता मिल जो मैंने जमीन पाऊन से मिल जो मैंने केस रु मुक्त होगा चाहते से माने भी मुक्त हे या द्वारा बहुत लाभ अच्छी बिच्छा राशि व्यक्ति मान किंतु मन रखि दरकार घर को सजेवाई एवं तापे कौन विभिन्न प्रकार भूषण आर्टिफिशियल जिनस लग्जरीज जिनस गाड़ी घोड़ा इत्यादि आप क्रय कर निसंदेह।
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ନିଜର ମା ବା ମାଉସୀ ବା ଭଉଣୀ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମାଲିକ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ହୋଇ ବସିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତୁନି ଶନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଶନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଜିଟିଭ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ସେଠି ଟିକେ ନିଚ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶନି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧର କୌଣସି ନିଚ ଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜବ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଜବ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଜବ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜବ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମିତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଅଧିକ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହାର କିଏ କର୍ଜ ନେବ, କିଏ କର୍ଜ ନେଇଗଲା, କିଏ କାହାକୁ ନେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିଛି, ସେସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ତତ୍ପରି ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅନ୍ୟଥା ପର କଥାରେ ଯଦି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀଆନରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ତାদের ନିଃସନ୍ଦେହ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାସରେ ଅଛି, କିଛି ଋଣ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ଶତ୍ରୁ ଚିନ୍ତା ଋଣ ରୋଗ, ପୋଲିସ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଲାଭ ଦେଖାଦେବ। ଆଦେହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ତ ଖରାପ କହିଗଲି, ଭଲ କୋଉଠି କହିଲି? ବିଶେଷ ତ ଭଲ କହିନି, ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେତିକ ଖରାପ କହିଲି ଆକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ହେବ କି ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରୁଛୁ, ଯଦି ସତର୍କତା ଆପଣ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ବା ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ଘରେ ଯଦି ଖାଲି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୌଣସି ଦେବାଳୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀକୁ ଭୋଜନ ଆହାର କରାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ରୋଧ, ଜିଦି, ଇଗୋ, ଏ ତିନିଟାକୁ ଲାପ୍ସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ୟତ୍ର ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯାହା ହେବ। ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର, ଏତ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ପାଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।